हेलो स्टूडेंट वेलकम टू आवर चैनल श्रीराम ट्यूटोरियल थंबनेल तुम मैंने देखि जानि पारथिबो जे आज आमे रासायनिक प्रतिक्रिया और रासायनिक समीकरण रो टॉप 65 इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करिबा एई विषय रो गोटे वन शॉट वीडियो टे आनथिली जो थरे कि आमे संपूर्ण विषय को कंप्लीट करथिले सजेशन रहइबो तुम मैंने फास्ट जाई से क्लास टी को देखो से वीडियो रो लिंक मु कमेंट सेक्शन में दे देबी पिन कर देबी जोटा कि तुम मैंने सहज रे पाई परिबो ताकू फास्ट देखि देन ए वीडियो टाको कंप्लीट करिवो जहा पर कि तुम मैंने क्वेश्चन गुडी को भल भाबरे बुझी परिबो ए तार आंसर को तुम मैंने सहज रे देई परिबो ए वीडियो टी भल लागिवो वीडियो को लाइक करनबो संगान पाखु को चैनल को शेयर करनबो जो मैंने चैनल को नुवा कर विजिट करसंती से मैंने चैनल को सब्सक्राइब करनेबे CO2 + 2H2O gives rise to CH3OH प्रतिक्रियाटी केउ परिमाण चापरे संघटित होइथाय तो जहार आंसर हे जिवो 340 एटीएम रे यह संघटित होता है ऑप्शन नंबर डी है जार सठिक आंसर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को निम्नोक्त मध्यरु केउंटी सूचकीय रासायनिक समीकरण एमानक मध्यरु सूचकीय रासायनिक समीकरण टी किए तो देखो सूचकीय रासायनिक समीकरण फास्ट का कुआजे ना सूचकीय रासायनिक समीकरण आमे कहिबा असमतुल्य समीकरण को आमे सूचकीय रासायनिक समीकरण कहिबा असमतुल्य रासायनिक समीकरण कौन ना जहाँकि आमको प्रतिकारक और उत्पाद विषय जना पड़ी था तो एमान भितर देखा जे किए असमतुल्य रासायनिक समीकरण जोटा कि आमर देखिए आम जब ऑप्शन ए को लक्ष्य करुचे जेडएन ये गोटे अच्छी एपटे जेडएन गोटे अच्छी तो यह समतुल्य अच्छी NaCl एपटे Na गोटे अच्छी एपटे भी Na गोटे अच्छी Cl भी गोटे अच्छी एपटे Cl भी गोटे अच्छी तो यह मध्य कौन बैलेंस इक्वेशन समतुल्य इक्वेशन एटा भी समतुल्य इक्वेशन एटा भी 2Mg + O2 2MgO एटा भी समतुल्य इक्वेशन जंती आमे ऑप्शन नंबर डी को लक्ष्य करिबा HNO3 + CaOH whole 2 gives rise to CaNO3 whole 2 + H2O एपटे लक्ष्य कले एपटे तुम H केतरे अछि ना एपटे एठी H दीटा अछि एपटे H गोटे अछि मिक्सी केतरे हला तीनटा हला एपटे H केतरे अछि दीटा अछि तो एहा गोटे असमतुल्य रासायनिक समीकरण जोटा कि तुमको पचारछि निम्नोक्त मध्यरु केउंटी सूचक रासायनिक समीकरण जोटा असमतुल्य रासायनिक समीकरण सेटा सूचक समीकरण तो सही अनुसार ऑप्शन नंबर डी हे जार सठिक आंसर जीवा 3 नंबर क्वेश्चन को मैग्नीशियम धातु वायु रे जळी रे उत्पन्न धळा चूर्ण कोन मैग्नीशियम धातु वायु रे जळीले उत्पन्न धळा चूर्ण कोन जेतेबेले आमे मैग्नीशियम धातु को वायु रे जळेबा Mg + O2 gives rise to MgO तो ये जो MgO देला एटा हो कोन ना एटा हो हमरा मैग्नीशियम ऑक्साइड तो एहर आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर सी जोटा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जोटा कि रंग कोन ना धळा चूर्ण पाउंस टाइप रो रंगटी होई 4 नंबर क्वेश्चन को लक्ष्य करो जिंक सह सल्फ्यूरिक एसिड रो प्रतिक्रिया रु केउ गैस निर्गत हुए जिंक सहित Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 gives rise to ZnSO4 प्लस H2 ताहले एठी को गैस निर्गत होउची ना H2 गैस निर्गत होउची को गैस निर्गत होउची एठी H2 गैस निर्गत होउची तो तार आंसर हे जो ऑप्शन डी हे जो सटीक आंसर जेतेबेले जिंक सह आमे सल्फ्यूरिक एसिड को प्रतिक्रिया करूचे सेतेबेले हमरो H2 गैस निर्गत होउची ता सहित जिंक सल्फेट निर्गत होउची तो पचाजी को गैस निर्गत होउची जार आंसर हे ऑप्शन डी हाइड्रोजन गैस निर्गत होउची 5 नंबर क्वेश्चन निम्नोक्त मध्यरु केउंटी समतुल्य समीकरण अंक भितरे किए समतुल्य समीकरण माने बैलेंस इक्वेशन उभय पार्श्वर मौलिक को देखिबो जे बैलेंस होई अछि ना नाही फास्ट लेख निम्नोक्त मध्यरु केउंटी समतुल्य समीकरण देछि त अंक भितर देखो को इक्वेशन टी बैलेंस होई अछि एठी देखो Mg + O2 एठी O2 केतरा अछि दीटा अछि एठी O गोटे अछि तो एटा बैलेंस नुह BaCl2 Ba एठी गोटे अछि एठी Ba गोटे अछि Cl एठी दीटा अछि एठी Cl गोटे अछि एहा मध्ये बैलेंस इक्वेशन नुह समतुल्य नुह Na एठी गोटे अछि एठी Na दीटा अछि एहा मध्ये बैलेंस इक्वेशन नुह तेबे एरा आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर डी हे जार सठिक आंसर जोतर कि Na एठी गोटे अछि एपटे भी Na गोटे अछि Cl एठी गोटे अछि एठी Cl मध्ये गोटे अछि सेमिति Ag मध्ये एपटे गोटे अछि एपटे Ag मध्ये गोटे अछि NO3 गोटे अछि एपटे NO3 मध्ये गोटे अछि तेबे एरा आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर डी हे जार सठिक आंसर जोटा कि समतुल्य समीकरण
क्वेश्चन को लक्ष्य कर केउंटी रासायनिक प्रतिक्रिया नुहे आंक मध्य केउंटी रासायनिक प्रतिक्रिया नुहे देख ऑप्शन नंबर ए देछि शरीर मध्य खाद्यर हजम यह गोटे रासायनिक प्रतिक्रिया श्वसन यह मध्य रासायनिक प्रतिक्रिया मोमबत्ती जलिबा यह मध्य रासायनिक प्रतिक्रिया किंतु रासायनिक प्रतिक्रिया किए नुहे ताप द्वारा मोमबत्ती तलाइबा तेरे यार आंसर हो ऑप्शन डी है यार सठिक आंसर जोटा कि तुम रासायनिक प्रतिक्रिया नुहे निम्न समीकरण मध्यरु अवस्था गुड़िकर उपयुक्त प्रतीक थिबा समीकरणटी किए तो आंक भितर देखिबा अवस्थार प्रतीक गुड़िक कहार ठीक अछि तो ऑप्शन नंबर ए को लक्ष्य कले देखिबा H2 गोटे कौन ना गैस ताले एटा ठीक अछि O2 मध्ये गोटे गैस एटा भी ठीक अछि किंतु गिव्स राइज टू 2H2O जोटा कि लिक्विड वाटरटा हमर कोन लिक्विड अवस्था थाए तो ऑप्शन नंबर ए सठिक आंसर हे जिवो जोटा कि तार अवस्था ठीक अछि ऑप्शन नंबर बी को लक्ष्य करो एटी O2 देछि लिक्विड जोटा कि भूल अटे सेति पई ऑप्शन नंबर ए हे जार सठिक आंसर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन ताप उत्पादी प्रतिक्रिया रे कोन हुए ना ताप उत्पन्न होबो जोटा कि ताप उत्पन्न ताप उत्पादी प्रतिक्रिया कहले कोन बुझो ना जेउ प्रतिक्रिया ताप उत्पन्न हुए ताहाको ताप उत्पादी प्रतिक्रिया कहा जाय सेति पई एरा आंसर हे जो ऑप्शन नंबर सी ताप उत्पन्न हुए चूर्ण रे पानी मिसाइले निम्नलिखित मध्यरु केउंटी ठीक यदि आमे चूर्ण रे पानी मिसेइबा बजारु जो हम चूर्ण किनिक आसुचे बजार जो हम चूर्ण किनिक आनुचे CaO प्लस H2O से चूर्ण को जते आमे आनिकी ताको पानी रे मिसे दोचे गिव्स राइज टू CaOH होल 2 जोटा कि एटा तमरो कली चूर्ण एटा तमरो समित चूर्ण तो एठी कोन बाहरिबो ना प्रचुर परिमाण रे ताप बाहरी थाए ओके तो फटका सह तापमात्रा वृद्धि पाए जोटा कि ऑप्शन नंबर बी हे जर सठिक आंसर जेते चूर्ण पानी को तमे आनी पानी रे बुड़ेइबो सेते हाथ बुड़ी तमे देखिबो सेटा पानीटा फटका सहित बाहर थिबो आ सेटा पानीटा गरम हे जइतो तो ताप वृद्धि करे फटका सह तापमात्रा रे वृद्धि घटे ऑप्शन नंबर बी हे जर सठिक आंसर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को 10 नंबर क्वेश्चन श्वेतसार सलीकृत होई निम्नलिखित मध्यरु केउ यौगिक रे परिणत हुए जेतरा हमर परिपाक संगठित होउची तो सेतरे श्वेतसार सलीकृत होई निम्नलिखित मध्यरु केउ यौगिक रे परिणत हुए ना श्वेतसार होई ग्लूकोज रे परिणत हबो जोटा कि ऑप्शन नंबर बी हे जर सठिक आंसर विविध द्रव्यर विघटन घटी खतरे परिणत हेबा केउ प्रकार प्रतिक्रिया तमे लक्ष्य करिवो जो खत थिबो तम बारिपटे तो सेटा सदाळे कोन थाए ना जदि सेथरे केबे भी तमे हाथ पुरेइबो बा गोड़ भर्ती करिवो देखिवो सेटा बहुत गरम लागे तो सेटा होची ताप उत्पादी जोटा कि ऑप्शन नंबर बी हे जर सठिक आंसर ताप उत्पादी प्रतिक्रिया जीवा हम नेक्स्ट क्वेश्चन को 12 नंबर क्वेश्चन कली चूर्ण काहा सह प्रतिक्रिया करी समित चूर्ण उत्पन्न करे कली चूर्ण रे संकेत CaO काहा सह प्रतिक्रिया करिवो ना जल सह प्रतिक्रिया करिवो जेतले कली चूर्ण जल सह प्रतिक्रिया करे से हमको समित चूर्ण दिए CaOH होल 2 आकु कोन कहंती समित चूर्ण एटा होची कोन कली चूर्ण एटा होची तमरो समित चूर्ण तो एठी काहा सह से प्रतिक्रिया कला ना जल सह प्रतिक्रिया कला जोटे कि ऑप्शन नंबर डी हे जर सठिक आंसर जीवा 13 नंबर क्वेश्चन को कोष मध्य ग्लूकोज ऑक्सीजन सह प्रतिक्रिया करी शरीर को शक्ति जोगाउथिबा प्रतिक्रिया स्वतंत्र नाम कौन जार नाम श्वसन जोटा ऑप्शन नंबर डी हे जर सठिक आंसर ताको श्वसन कहा जाय देन नेक्स्ट क्वेश्चन एमानक मधुरु किए संश्लेषण प्रतिक्रिया नुहे जानिया दरकार जे संश्लेषण प्रतिक्रिया काहाकू कहा जाय तो जेउ रासायनिक प्रतिक्रिया रे दुई बा अधिक प्रतिकारक संयुक्त होई एकमात्र उत्पाद उत्पन्न करंती ताहाकू हमें संश्लेषण प्रतिक्रिया कहिबा तो देखो एमानक मध्य किए कहि जे संश्लेषण प्रतिक्रिया नुहे तो देखो कोइलार दहन कोइला माने C+O2 गिव्स राइज टू CO2 देखो प्रतिकारक पटे दुईटी प्रतिकारक अछि संगठित होई गोटे उत्पाद उत्पन्न करूची तो एटा संश्लेषण CaO प्लस H2O gives rise to CaOH whole 2 एटा मध्य दीटा प्रतिकारक मिसिला गोटे उत्पाद सृष्टि होला एटा भी संश्लेषण देन तापर कोन कहिछि हाइड्रोजन 2H2 प्लस O2 gives rise to 2H2O एटा मध्य दुईटी प्रतिकार मिसी गोटे उत्पाद सृष्टि होछि एटा मध्य संश्लेषण किंतु ऑप्शन डी को जतरा हम लक्ष्य करिबा चूर्ण पत्थर रु कली चूर्ण पत्थर रो संकेत कोन ना Ca
CO3 आकु जेतेबेले आमे ताप प्रयोग करिबा ये हमकु दबो CO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड देख एठी गोटे प्रतिकारक विघटित होई दुईटी उत्पादरे सृष्टि होची तो एटा हमर संश्लेषण प्रतिक्रिया नुहे यह गोटे विघटन प्रतिक्रिया एटा गोटे कोन ना विघटन प्रतिक्रिया ओके बुझी पाइल तो जदि वीडियोटी भल लागुथिबो वीडियो को लाइक करनबो सांगान पाखकु वीडियोटी को शेयर करनबो जो माने नया करी चैनल को विजिट करसंती से माने चैनल को सब्सक्राइब करनेबे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को 15 नंबर क्वेश्चन को देखिबा तो 15 नंबर क्वेश्चन कौन देला ना निम्नलिखित मध्यरु केउंटी संश्लेषण प्रतिक्रिया हमको इना जस्ट कहली संश्लेषण प्रतिक्रिया कहले कोन बुझ आउ थरे कहूची मन रख ना जेउ रासायनिक प्रतिक्रिया रे दुई बा अधिक प्रतिकारक संयुक्त होई एकमात्र उत्पाद उत्पन्न करंती ताहाकू संश्लेषण प्रतिक्रिया कुहा जाय तो देखो दुईटी प्रतिकारक मिसी गोटी उत्पाद सृष्टि होतबो ताकू कहिबा हमें संश्लेषण एठी देखो एटा गोटे प्रतिकारक विघटन होई दुईटी उत्पाद सृष्टि करा होची तो एटा नुहे एटा देखो दीटा प्रतिकार संयुक्त होची किंतु दीटा उत्पाद सृष्टि होची तो एटा भी नुह एठी भी देखो Mg + CuSO4 एटा होची हमर विस्थापन प्रतिक्रिया तेबे हमर आंसर हे जिवो संश्लेषण प्रतिक्रिया कि देखो ऑप्शन नंबर ए को लक्ष्य करो दुईटी प्रतिकारक NH3 + H2O हमर संश्लेषण होई कोन होची ना NH4OH सृष्टि करची गोटे उत्पाद सृष्टि होची तो प्रतिकारक दुई मिसी कि हमर गोटे उत्पाद सृष्टि करूची दुई रु अधिक हैला गोटे उत्पाद सृष्टि करिवो दुई किमा दुई रु अधिक प्रतिकार मिसी गोटे उत्पाद सृष्टि करिवो तेबे सेही अनुसार ऑप्शन नंबर ए हे जिवार सठिक आंसर जिबा में 16 नंबर क्वेश्चन को 3Fe + XH2O gives rise to Fe3O4 + 4H2 ए x जगह रे हमरो कोन बसेले एठी x जगह रे हमें कोन बसेले तो ये इक्वेशन हमरो समतुल्य हबो जति देखिबा 3Fe + H2O gives rise to Fe3O4 + 4H2 देखो एपटे Fe तीनटा अछि एपटे मध्ये Fe तीनटा अछि तो Fe हमरा बैलेंस हे छि देन तमे तापर हम लक्ष्य करिया O एठी O केतेटा अछि चारटा एठी O अछि एपटे O केतेटा अछि गोटे अछि जति हम एठी ने 4 गुण दोचे तो हमरो O मध्ये चारटा हे गेला एपटे 4 सेपटे 4 हे गेला तापर लक्ष्य करिबा हाइड्रोजन एपटे हाइड्रोजन केतेटा अछि 4 दुगुणे 8 टा हाइड्रोजन अछि एपटे लक्ष्य कर 4 दुगुणे 8 टा हाइड्रोजन अछि तो बैलेंस हे गेला तबे एई x जगह हमर कोन बसला 4 बसला जोटा कि ऑप्शन नंबर सी हे जार सठिक आंसर ए भली तुमे बैलेंस करिवो 17 नंबर क्वेश्चन को निम्नलिखित मध्यरु केउंटी को अंधार रे रखिबा आवश्यक एमानक मध्यरु आमे काहाकू अंधार रखिबा देखो AgCl सिल्वर क्लोराइड आ गोटे अछि सिल्वर ब्रोमाइड AgBr तो आकु सदा कोन रखिबो अंधार रखिबो एटा आलोकर उपस्थिति रे प्रतिक्रिया सृष्टि करे जतले आ मध्य आलोक पड़िबो यह कौन हो प्रतिक्रिया सृष्टि कर एटा कौन दब ना Ag दब प्लस Cl दब क्लोरीन गैस दब ये Ag दब प्लस ब्रोमीन गैस Br दब है तो यहाँ आमर कौन हम विघटन घटो आलोकर उपस्थिति रे यह कौन हुए विघटन घटे तो से आम आपको अंधार रखा क्या ना AgCl आउ AgBr Cl2 Br2 देन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को 18 नंबर क्वेश्चन को लक्ष्य कर केउ रासायनिक प्रतिक्रिया रे दुई बा अधिक प्रतिकारक संयुक्त होई एकमात्र उत्पाद उत्पन्न करती जोटा कि तुमको कही आसुची जोटा कि ऑप्शन नंबर ए हिजार सठिक आंसर ऑप्शन नंबर ए हिजार सठिक आंसर संश्लेषण संश्लेषण प्रतिक्रिया क्या कहा जाए ना जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे दुई बा अधिक प्रतिकारक संयुक्त होई एकमात्र उत्पाद उत्पन्न करती आम संश्लेषण प्रतिक्रिया कहती निम्नोक्त मध्यरु केउंटी संश्लेषण प्रतिक्रिया नुहे एमानक मध्यरे किए संश्लेषण प्रतिक्रिया नुहे तो देख संश्लेषण प्रतिक्रिया रे कौन कहबो ना दीटा प्रतिकारक मिसी गोटे दुई बा दुई रु अधिक प्रतिकारक मिसी गोटे उत्पाद सृष्टि होतिबो देखो एठी हमरो तो एठी गोटे उत्पाद सृष्टि होची एठी गोटे उत्पाद एठी भी गोटे उत्पाद सृष्टि होची एठी लक्ष्य कर दीटी उत्पाद सृष्टि होची तो ऑप्शन अनुसार एटा हे जार सठिक आंसर एटा गोटे संश्लेषण प्रतिक्रिया नुहे एटा होची हमर विघटन प्रतिक्रिया जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को फेरस सल्फेट स्फटिकर रंग कौन
तुमको पचारा फेरस सल्फेट स्फटिक माने Fe(SO4.7H2O) तमर देखिवो एई स्फटिक वार्ड व्यवहार करा जायछि माने सेठी तमर जल अणु मिसिकरी अछि। तो Fe(SO4.7H2O) रे आर रंग कोन ना रंग होछि हमर सबुज। ऑप्शन नंबर बी हे जियार सठिक आंसर। जिबा 21 नंबर क्वेश्चन को निम्नलिखित मध्यरु केउंटी कला धला फोटो उठा कार्य व्यवहृत हुए एमानक मध्यरु केउंटी को आमे कला धला फोटो उठा कार्य व्यवहार करूछे जोटा कि तुमरा आंसर हे जिवो AgCl सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर ब्रोमाइड तो जोटा कि तुमरा ऑप्शन डी हे जरा सठिक आंसर। यदि ऑप्शन रे हमर सिल्वर ब्रोमाइड थांता तबे सेटा भी तुमरा आंसर हे थांता। ताल दीटा मन रख गोटे जे सिल्वर क्लोराइड आ गोटे जे सिल्वर ब्रोमाइड को तुमरा फोटो उठा कार्य रे व्यवहार करा जाय। 22 नंबर क्वेश्चन को जिबा फेरस सल्फेट स्फटिक को अधिक उत्तप्त कले निम्न मध्यरु केउंटी उत्पन्न हुए नै। जेतेबेले तुमे मन रखिबो फेरस सल्फेट स्फटिक ता अर्थ होची FeSO4.7H2O आकु हमें कोन करिबा ना अधिक उत्तप्त करिबा हीट दबा। तो आकु जते हम हीट दोचे आ ई कोन करूची ना FeSO4 आउ हमर वाटर टा कोन हबो अलग हे जिवो। तो फेरस सल्फेट आ वाटर कोन हे जाय अलग हे जाय। पुणी जते तमे कोन करिवो फेरस सल्फेट को पुणी गरम करचो अधिक रे जते हमें पुणी फेरस सल्फेट को गरम करिबा FeSO4 को जते हमें आहुरी गरम करिबा अधिक गरम करिबा ताले Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 एटा SO2 SO3 से हमको दबो। तबे ताले कोन देला देखो वाटर देला हमको वाटर देछि हमको सल्फर डाइऑक्साइड देला SO2 देला सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 देला आमे कोठी भी N2 पाइले कि तो एटा तबे यार आंसर कोन हे जिवो ना N2 ना आमे जदे फेरस सल्फेट स्फटिक को अधिक उत्तप्त करले हमर N2 टी उत्पन्न हुए नाही। कोन को उत्पन्न होउची ना H2 उत्पन्न होउची SO2 उत्पन्न होउची SO3 उत्पन्न होउची। बुझी पारुछ तो पिला माने जोटा भी न बुझी पारिबो मते कमेंट सेक्शन में जणे देबो जे सर ए क्वेश्चन हमें बुझी पाइलुनु तो मु तुमको से कमेंट माध्यम रे तार आंसर टी कहबा को चेष्टा करिवि कि मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो ताको डिस्क्राइब कर नेबी ताको बुझेई नेबी। जिबा 23 नंबर क्वेश्चन को आलोक द्वारा डैश विघटित हुए एमानक मध्यरु किए आलोक द्वारा विघटित हुए हम कहि के आस्तले ना तो AgBr और AgCl ए दीटी कोन हबो ना आलोक द्वारा विघटन घटिबो। मन रख AgBr और AgCl एटा कोन हुए ना आलोक द्वारा विघटन घटे। जेतेबेले हमें AgBr को हमें आलोक दबा सूर्यालोकर उपस्थिति रे से कोन हबो ना 2Ag प्लस Cl2 Ag प्लस Br2 दबो ओके Br2 दबो सेमिति AgCl मध्ये कोन दबो ना 2Ag प्लस Cl2 ओके एटा होची को ना आलोकर द्वारा विघटित घटते ताकू कोन कहंती विघटन प्रतिक्रिया। एगुडी को हमें कोथे रखिबा अंधार रखिबा आकू हमें आलोकर ए माने आलोक पहिले माने मध्य ऊपर या विघटन घटि जाय। या आ गोटे कथा मन रख आर कलर टा चेंज हे जाय जेतेबेले एटा को कलर थाए को कलर हे जाय तो मन रखिबो ए जो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड एमानकर रंग होची धला। तो तमे माने मन रखियो सिल्वर क्लोराइड सिल्वर ब्रोमाइड रंग होची कोन ना धला। तो जेतरे आलोक उपस्थिति रे विघटन घटे तो तार रंगर परिवर्तन होई धूसर रंग को परिवर्तन होई जाय। तो 2Ag जो Ag रंग हमर जो परिवर्तन घटे सेटा होई कोन धूसर रंग को परिवर्तन घटे। प्रतिक्रिया को तापीय विघटन कहंती तो मन रख CaCO3 रो विघटन को हम कोन कहया तापीय विघटन ये हमको कोन दबो जेते ताप विघटन घटिबो ना CaO प्लस CO2 दबो। तो एटा देले हमर को प्रतिक्रिया गला ना तापीय विघटन प्रतिक्रिया को कहंती। जिबा 25 नंबर क्वेश्चन को केउंटी सूर्य किरण रे धला वर्ण रु धूसर वर्ण रे परिणत हुई AgBr आ गोटे होची AgCl गोटे होची AgCl आ गोटे होची AgBr जोटा कि तुमरो धला रंग रु धूसर रंग को परिवर्तन घटे कार उपस्थिति रे ना सूर्यालोकर उपस्थिति रे। जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को 26 नंबर क्वेश्चन
ଦେଇଛି ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍ ସ୍ଫଟିକରେ କେତୋଟି ଜଳ ଅଣୁ ଥାଏ? ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍ ସ୍ଫଟିକର ସଂକେତ କ'ଣ? ନା FeSO4.7H2O। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍ ସ୍ଫଟିକାକୁ କହନ୍ତି। ଦେଖ ଏଠାରେ କେତୋଟି ଜଳ ଅଣୁ ଅଛି? ନା 7ଟି ଜଳ ଅଣୁ ଅଛି। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର। ସଂଶ୍ଲେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ବିପରୀତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଠିକ୍? ନା ସଂଶ୍ଲେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ବିପରୀତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ? ନା ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଆମେ ଜାଣିଲେ ସଂଶ୍ଲେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ହବ? ନା A ପ୍ଲସ୍ B gives rise to AB, ମାନେ ଦୁଇଟା ପ୍ରତିକାର ମିଶି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି। ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ? ନା ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦ ଆମର ବିଘଟନ ଘଟି ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକାରକ ବିଘଟନ ଘଟି ଦୁଇଟି ଉତ୍ପାଦରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିବା। ତ ସଂଶ୍ଲେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଅପୋଜିଟ୍ କିଏ ବା ବିପରୀତ କିଏ? ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯୋଉଟାକି ଅପସନ ବି ହେଇଯିବାର ସଠିକ ଆନ୍ସର। 28 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍ ସ୍ଫଟିକକୁ ଗରମ କଲେ ଲୋହିତ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଅବଶେଷଟି କ'ଣ? ଦେଖ ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍ ସ୍ଫଟିକ FeSO4.7H2O, ଆକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗରମ କରୁଛେ ଇଏ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଉଛି? ନା FeSO4 ପ୍ଲସ୍ H2O, ମାନେ ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି FeSO4 ଆଉ H2O ଟା ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ନା FeSO4କୁ ପୁଣି ଆଣିକି ଗରମ କରିବା। FeSO4କୁ ଗରମ କଲେ ଆମକୁ ଦେବ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେବ? ନା Fe2O3 ଫେରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ SO2 ପ୍ଲସ୍ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ SO2 ଆଣ୍ଡ SO3 ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍। ତ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି? ନା ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଲା ତ ସେ କ'ଣ କହିଛି? ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍ ସ୍ଫଟିକକୁ ଗରମ କଲେ ଲୋହିତ ବାଦାମ ରଙ୍ଗର ଅବଶେଷଟି କ'ଣ? ନା ଆମର ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଲୋହିତ ବାଦାମ ରଙ୍ଗର ଅବଶେଷଟି କିଏ? ନା ହେଉଛି Fe2O3 ଫେରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ହେଉଛି ଲୋହିତ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଅବଶେଷଟି। ତ ଅପସନ ବି ହେଇଯିବାର ସଠିକ ଆନ୍ସର। ତମେ ମାନେ ମନେ ରଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତମର FeSO4.7H2O, ଆର ରଙ୍ଗ କ'ଣ? ସବୁଜ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଜ। ଦେନ୍ FeSO4 ଆର ରଙ୍ଗ କ'ଣ? ଧଳା। ହେଲା, ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି? ସବୁଜରୁ ଧଳା, ଧଳାରୁ ଆମର ଲୋହିତ ବାଦାମୀ। ମନେ ରଖିବ, ସବୁଜ ରଙ୍ଗରୁ ଧଳା ରଙ୍ଗକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଦେନ୍ ଧଳାରୁ ଲୋହିତ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଓକେ, ଏଟାକୁ ଖାତାରେ ନୋଟ୍ କରିନେବ। ଯିବା 29 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। 29 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ନା ଅମ୍ଳୀୟ ଜଳର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ H2 ଓ O2 ଗ୍ୟାସର ଅନୁପାତ କେତେ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅମ୍ଳୀୟ ଜଳରେ ତାହେଲେ 2H2 ପ୍ଲସ୍ O2 gives rise to 2H2O। ତ ଗୋଟେ ୱାଟର ଟ୍ୟୁବ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା 2 ଅନୁପାତର H2 ଦରକାର ଆଉ 1 ଅନୁପାତର O2 ଦରକାର। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 2:1। ଯଦି କହିଥାନ୍ତା ଏହାର ମାସର ଅନୁପାତ କେତେ? ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ଆଟମିକ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 1, ତ ଅକ୍ସିଜେନ ଆଟମିକ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 16। ତେବେ ଏଠି କେତୋଟି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଅଛି? 2ଟି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଅଛି। ତ 2 କୁ 1 ରେ ଗୁଣିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ନା 2:16। ତାକୁ କାଟିଲେ କେତେ ହେଉଛି? ନା 1:8। ଯଦି ଆମକୁ କହିଥାନ୍ତା ମାସରେ ତାର ବସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ତାର ଅନୁପାତ କେତେ, ତମେ ଆନ୍ସର ଦେଇଥାନ୍ତ 1:8। ସେ କହିଛି ଆମର ଯୋଉ ଗ୍ୟାସ ଦୁଇଟିର ଅନୁପାତ କେତେ? ନା 2:1। ଓକେ, ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ। 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କ'ଣ ଦେଇଛି? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅବକ୍ଷେପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଗୋଟିଏ ଅବକ୍ଷେପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ଫାଷ୍ଟ ମନେ ରଖ, ଅବକ୍ଷେପଣ କ'ଣ? ଅବକ୍ଷେପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ? ନା ଯୋଉଟାକି ଆମର ପାଣିରେ ସେଇଟା ମିଶିବ ନାହିଁ। ଓକେ, ସେଟା ଆମର ପାଣିରେ ମିଶି ନଥାଏ। ପାଣିରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଳେଇ ହବନି, ପାଣିରେ ସେଟା ମିଶିବନି, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଧଳାର ଅବକ୍ଷେପ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ଯୋଉଟାକି ସେଟା ତମର ପାଣିରେ ମିଶି ନଥାଏ। ତ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଅପସନ ଡି କୁ Na2SO4 ପ୍ଲସ୍ BaCl2 gives rise to NaCl ପ୍ଲସ୍ BaSO4। এই BaSO4 ଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ? ନା ଧଳା ଅବକ୍ଷେପ। ଏଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ? ଧଳା ଅବକ୍ଷେପ, ଯୋଉଟାକି ତମର ପାଣିରେ ମିଶି ନଥାଏ। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବାର ସଠିକ ଆନ୍ସର। 31 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ଯିବା। CuSO4 ଦ୍ରବଣରେ ଲୁହା କଣ୍ଟା ବୁଡ଼ାଇଲେ ଈଷତ୍ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଯୌଗିକଟି କିଏ? ତ CuSO4 କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ନା CuSO4 ଦ୍ରବଣରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲୁହା କଣ୍ଟା ବୁଡ଼ଉଛେ, Fe ମାନେ ଲୁହା କଣ୍ଟା ବୁଡ଼ଉଛେ, କ'ଣ ଦେଉଛି? ନା FeSO4 ପ୍ଲସ୍ Cu ଦେଉଛି। ତ ଏଠି କ'ଣ କହିଛି? ଈଷତ୍ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଯୌଗିକଟି କିଏ?
ତ ଏଇଟା ତମର FeSO4ଟା ହଉଛି କଣ ଈଷତ୍ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଯୌଗିକଟି, ଯୋଉଟା ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବାର ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଏଠି ତାହେଲେ Cu ଟା କଣ ନା Cu ହଉଛି ଗୋଟେ କଣ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଯୌଗିକ, ଏଟା ଆମର ଲୁହା କଣ୍ଟା ଉପରେ ବସି ଯାଇଥାଏ। କପର ସଲଫେଟ ଦ୍ରବଣରେ ରଖିବା କେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଏଇନା କହିକି ଆସିଲେ ଯେ ଲୁହା କଣ୍ଟାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଣ କରୁଛେ Fe କୁ କପର ସଲଫେଟ ଦ୍ରବଣ ରଖୁଛେ, Fe କୁ ଆମେ କୋଉଥିରେ ରଖୁଛେ ନା CuSO4 କପର ସଲଫେଟ ଦ୍ରବଣ ରଖୁଛେ, ଆମକୁ କଣ ଦଉଛି ନା FeSO4 ପ୍ଲସ Cu। ଇଏ କଣ କରୁଛି ଦେଖ ଏଇ Fe ଟା କଣ କଲା ନା ଏ ଯୋଉ କପର ସଲଫେଟ ରୁ କପରଟାକୁ କଣ କରୁଛି ଅଲଗା କରିଦଉଛି। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ କହନ୍ତି ବିସ୍ଥାପନ, ଏଟାକୁ କଣ କହନ୍ତି ଆମକୁ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ବିସ୍ଥାପନ କଲା ମାନେ ଅପସାରଣ କଲା, ଏଠି Fe ଟା କଣ କରୁଛି ନା CuSO4 ରୁ Cu ଟାକୁ ଅପସାରଣ କରିଦଉଛି, ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହନ୍ତି। ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କାହାକୁ କହିବା ନା କୌଣସି ଏକ ମୌଳିକର ଯୌଗିକକୁ କଣ କରେ ଅପସାରଣ କରେ, ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିବା। ଯିବା 33 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ। Pb plus CuCl2 gives rise to PbCl2 plus Cu। ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି କେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ତମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏଠି Pb ଟା କଣ କରୁଛି CuCl2 ରୁ Cu କୁ ଅପସାରଣ କରିଦଉଛି, Cu କୁ ଅପସାରଣ କରିଦଉଛି ଅଲଗା କରିଦଉଛି, ତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଣ ନା ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯୋଉଟା କି ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯାର ସଠିକ ଆନ୍ସର। 34 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। 34 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, କେଉଁ ଯୌଗିକଟିରେ ଆଲୋକ ପଡ଼ିଲେ ବିଘଟନ ଘଟେ? ଡିସ୍କସନ କରିକି ଆମେ ଆସିଛେ ନା AgCl ଆଉ AgBr ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋକ ପଡ଼ିଲେ କଣ ହବ ନା ବିଘଟନ ଘଟିବ। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ। Zn ଓ H2SO4 ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ? Zn ପ୍ଲସ H2SO4 ଆକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କର, କଣ ବାହାରୁଛି ଦେଖ H2SO4 ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ କଣ ବାହାରୁଛି ନା ZnSO4 ପ୍ଲସ H2। ତାହେଲେ ଏଠି କୋଉ ଗ୍ୟାସ ବାହାରିଲା ନା H2 ଗ୍ୟାସ ବାହାରିଲା, ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବାର ସଠିକ ଆନ୍ସର। 36 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କପର ସଲଫେଟ ଦ୍ରବଣରେ ଲୁହା କଣ୍ଟା ବୁଡାଇଲେ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଆସ୍ତରଣଟି କିଏ? ଏନା କହିକି ଆସିଥିଲି ନା ଯେତେବେଳେ କପର ସଲଫେଟ ଦ୍ରବଣରେ CuSO4 ରେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ଯେତେବେଳେ ଲୁହା କଣ୍ଟାକୁ ବୁଡଉଛେ Fe କୁ ବୁଡଉଛେ, ତାହେଲେ ସେ କଣ ଦଉଛି ନା FeSO4 ପ୍ଲସ Cu। ଦେଖ ଏଠି FeSO4 କୋଉ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ, ଏଟା ହଉଛି କଣ ତମର ସବୁଜ। ଦେନ୍ ଏଇ Cu ଟା ତମର କୋଉ ରଙ୍ଗ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ, ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ, ଏଇଟା ତମର ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ Cu ଟା। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ। କେଉଁଟି ଅବକ୍ଷେପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ଅବକ୍ଷେପଣ ମାନେ କଣ କହିଥିଲି ଯୋଉଟା କି ତୁମର ପାଣିରେ ମିଶିବ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଧଳା ଅବକ୍ଷେପଣ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଏଠି ହଉଛି AgCl ଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କଣ ଅବକ୍ଷେପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯୋଉଟା ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବାର ସଠିକ ଆନ୍ସର। 38 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଛି, କଣ ଦେଇଛି ନା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଟେ? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ କିଏ? ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କାହାକୁ କହନ୍ତି ନା ଆମର ପ୍ରତିକାରକ, ଦୁଇଟି ପ୍ରତିକାରକ ମଧ୍ୟରେ କଣ ହୁଏ ଆୟନର ବିନିମୟ ଘଟେ, ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ କହନ୍ତି। ଏଠି Na ଟା ଦେଖ ପଜିଟିଭ, SO4 ଟା ନେଗେଟିଭ, ଆମର Ba ଟା ହଉଛି ଯୁକ୍ତ, Cl2 ଟା ବିଯୁକ୍ତ, ତ କଣ ହବ ନା ପଜିଟିଭ ଯୁକ୍ତ ସହିତ ବିଯୁକ୍ତର କଣ ହବ ଆୟନର ବିନିମୟ ଘଟିବ। ତାହେଲେ Na2 ଟା ଯୁକ୍ତ କାହାକୁ ନବ ବିଯୁକ୍ତ Cl2, ତେବେ NaCl ଗୋଟେ ବାହାରିଲା, ଯେମିତି BaSO4 ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଆଉ କଣ ବିଯୁକ୍ତ, ତ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଆୟନର ବିନିମୟ ଘଟିଲା, ତ NaCl ଗୋଟେ ବାହାରିଲା ଆଉ BaSO4 ଗୋଟେ ବାହାରିଲା। ତମେ ଆଉଥରେ ବୁଝୁ ଦେଖ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଦେଖ ତମର ଏଠି Na ଟା ହଉଛି ଯୁକ୍ତ, SO4 ଟା ହଉଛି ବିଯୁକ୍ତ, ସେମିତି Ba ଟା ହଉଛି କଣ ଯୁକ୍ତ, Cl2 ଟା ହଉଛି କଣ ବିଯୁକ୍ତ। ତ ଆମର ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ କାହାକୁ କହନ୍ତି ନା ପ୍ରତିକାରକ ମଧ୍ୟରେ ଆୟନର ବିନିମୟ ଘଟେ। ତ ଏଠି Na ଟା ଆମର କଣ କରିବ, ଏଠି ଏଇ Na ଟା କଣ କରିବ Cl2 କୁ ନେଇକି ଆୟନର ବିନିମୟ ଘଟିବ, କଣ ବାହାରିବ NaCl। ଆଉ କଣ ବଳିଲା Ba, ଏଠି SO4, ତା ବାହାରିଲା BaSO4, ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ। ମନେ ପୁଣି କହିଥିଲି ଏଠି BaSO4 ଗୋଟେ କଣ ଧଳା ଅବକ୍ଷେପ, ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିବ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ତା ସହିତ ଅବକ୍ଷେପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। 39 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଅକ୍ସିଜେନ ପ୍ରଦାନ କରେ ତାହାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଯୋଉ ପଦାର୍ଥ କଣ କରିବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଯିଏ ଅକ୍ସିଜେନକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ମନେ ରଖ ନା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଅକ୍ସିଜେନ ପ୍ରଦାନ କରେ
ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଜାରକ କୁହାଯାଏ। ଯିଏ ଅକ୍ସିଜେନ ପ୍ରଦାନ କରିବ ତାକୁ କହନ୍ତି ଜାରକ, ଯିଏ ଅକ୍ସିଜେନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତାକୁ କହନ୍ତି ବିଜାରକ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଅକ୍ସିଜେନ ଗ୍ରହଣ କରେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଇନା କହିକି ଆସିଲି। ତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଅକ୍ସିଜେନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ବିଜାରକ। ଯିଏ ଅକ୍ସିଜେନକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ଜାରକ। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। 41 ନମ୍ବର, ଲୁହାରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିବା ଓ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ନା ଉଭୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଲୁହାରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିବା ଗୋଟେ ଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଉ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ କ'ଣ? ଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବାର ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ। Pb3O4 plus 8HCl gives rise to PbCl2 plus Cl2 plus 4H2O। ଜାରକ କିଏ? ଜାରକ ମାନେ ଏଇନା କ'ଣ ପଢିକି ଆସିଲ? ନା ଯିଏ ଅକ୍ସିଜେନକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତ ତମମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏଠି ଅକ୍ସିଜେନକୁ କିଏ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି? ଦେଖ Pb3O4 ଥିଲା, ଏଠି ଅକ୍ସିଜେନ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପରେ ସେ କ'ଣ ହଉଛି? ନା ଅକ୍ସିଜେନକୁ ହରେଇ ପ୍ରଦାନ କରିଦଉଛି। ସେ କାହାକୁ ନେଇଯାଉଛି? PbCl2। ଏଠି ଅକ୍ସିଜେନକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛି କିଏ? Pb3O4, ଯୋଉଟା କି ତମର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଜାରକ ହେଇଯିବ। ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବାର ସଠିକ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। 23 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜାରଣ ବିଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ନା ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତମର ଉଭୟ ଜାରଣ ବିଜାରଣ ହଉଥିବ ତାହାକୁ ତୁମେ କ'ଣ କହିବ? ଜାରଣ ବିଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହନ୍ତି। ତମମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏଠି ଦେଇଛି ଅପସନ ବି କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, CuO ପ୍ଲସ H2। ଏଠି Cu ଟା କ'ଣ ହଉଛି? ଅକ୍ସିଜେନକୁ ହରେଇକି କ'ଣ କରୁଛି? Cu ରେ ପରିଣତ ହଉଛି। ହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା? ଅକ୍ସିଜେନକୁ ଯିଏ ହରେଇବ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଅକ୍ସିଜେନକୁ ଏଠି ହରେଇ ଦଉଛି ନା ସେ, ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ କହିବା? ତାକୁ ବିଜାରଣ କୁହାହବ। ଆଉ ଯିଏ ଅକ୍ସିଜେନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତାକୁ ଆମେ ଜାରଣ କହନ୍ତି। ତ H2 ଟା ହେଉଛି ଅକ୍ସିଜେନ ଗ୍ରହଣ କରି H2O ହେଇଛି, ଏଟା କ'ଣ କହିବା? ଜାରଣ। ଏଠି ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ବିଜାରଣ। ବିଜାରଣ। ଓକେ, ତ ଉଭୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟିଲା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଜାରଣ ଓ ବିଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା ରିଡକ୍ସ ରିଆକ୍ସନ କହନ୍ତି। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ। 44 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, 3MnO2 plus 4Al gives rise to 3Mn plus 2Al2O3। ଜାରିତ ଓ ବିଜାରିତ କିଏ? ଜାରିତ ମାନେ କ'ଣ? ଫାଷ୍ଟ ଏକ ଦେଖିବା ଜାରିତ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ନା ଯିଏ ଅକ୍ସିଜେନକୁ ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବ ସିଏ ହେଉଛି ଜାରିତ। ଆଉ ଯିଏ ଅକ୍ସିଜେନକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଦେବ ସିଏ ହେଉଛି କ'ଣ? ବିଜାରିତ। ଯିଏ ଅକ୍ସିଜେନ ଯୋଗ କରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଫାଷ୍ଟ ଦେଖ ଜାରଣ ଆଉ ବିଜାରଣ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ନା ଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କାହାକୁ କହିବା? ନା ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅକ୍ସିଜେନ ଯୋଗ ହବ, ଯିଏ ଅକ୍ସିଜେନକୁ ଯୋଗ କରିବ ତାକୁ ଜାରଣ କୁହାହବ। ଆଉ ବିଜାରଣ ଯିଏ ଅକ୍ସିଜେନକୁ ଆମର ବିଯୁକ୍ତ କରିବ ତାକୁ ବିଜାରଣ କହିବା। ତ ଏଠି କ'ଣ କହିଛି? ଜାରିତ ଆଉ ବିଜାରିତ କିଏ? ତ ଜାରିତ ଦେଖ, ଜାରିତ ମାନେ କ'ଣ? ନା ଅକ୍ସିଜେନ ସହିତ ସେ ଜାରିତ ହବ। ତ Al ଦେଖ କ'ଣ ହେଇଛି? ଅକ୍ସିଜେନ ସହିତ ମିଶିଛି ଆସିକି ଏଠି। ତ Al ଟା ଏଇଟା ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି? ଜାରିତ ହେଇଛି। ଦେନ୍ MnO2 ଟା କ'ଣ ହେଇଛି? ଦେଖ ଅକ୍ସିଜେନକୁ ହରଉଛି, Mn ଖାଲି ହଉଛି, ତ ଏଇଟା ହଉଛି କ'ଣ? ବିଜାରିତ। ତମାନେ ଜାରିତ, ବିଜାରିତ ଆଉ ଜାରକ ବିଜାରକ ମନେ ରଖିବ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖ, ଯୋଉଟା ଜାରିତ ହେଉଥିବ ଦେଖିବ ସେଇଟା ହଉଛି କ'ଣ? ବିଜାରକ। ବିଜାରିତ ହେଉଥିବ ସେଇଟା ହଉଛି ଜାରକ। ଦେଖ ଏଠି MnO2 ଟା ହଉଛି କ'ଣ ହଉଛି? ବିଜାରିତ ହଉଛି। ଯଦି ଏଠି ପଚାରିଥାନ୍ତା ଜାରକ କିଏ, ତାହେଲେ MnO2 ଟା ହେଇଥାନ୍ତା ଜାରକ। ଓକେ, ଏଇଟା ମନେ ରଖ, ଯୋଉଟା ବିଜାରିତ ସେଇଟା ହଉଛି ତମର କ'ଣ? ଜାରକ। ଆଉ ଯୋଉଟା ଜାରିତ ସେଇଟା ହଉଛି ବିଜାରକ। ଏମିତି ମନେ ରଖିଲେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବ। ଓକେ, ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ। Fe2O3 plus 3CO gives rise to 2Fe plus 3CO2। ଜାରିତ କିଏ? ଦେଖ ଅକ୍ସିଜେନ ସହିତ ଯିଏ ମିଶିବ, ଅକ୍ସିଜେନ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ, ଅକ୍ସିଜେନକୁ ଯୋଗ କରିବ ଯିଏ। ତ ଦେଖ ଏଠି Fe2O3, ଏଠି O ଟା ହରେଇ ଦେଇଛି ନା ନାଇଁ? ତ ଏଇଟା ତ ଜାରିତ ହବନି କଦାପି। ତ ଦେଖ CO ଟା ଅକ୍ସିଜେନକୁ ଗ୍ରହଣ କରି CO2 ହେଇଯାଉଛି, ଏଠି ଗୋଟେ O ମିଶୁଛି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଏଠି O ମିଶୁଛି, ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଜାରିତ। ଯିଏ O କୁ ମିଶେଇବ ମାନେ ଅକ୍ସିଜେନକୁ ଯିଏ ମିଶେଇବ, ଅକ୍ସିଜେନକୁ ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବ ସେ ହଉଛି କ'ଣ? ଜାରିତ। ତ ଏଠି ଜାରିତ କିଏ? ନା CO ହଉଛି କ'ଣ? ଯିଏ ଜାରିତ ସିଏ ହଉଛି ତମର ବିଜାରକ। ଯିଏ ଜାରିତ ସିଏ ହଉଛି ବିଜାରକ। ଆଉ ଯିଏ ହଉଛି ବିଜାରିତ, ଯିଏ ହଉଛି କ'ଣ? ବିଜାରିତ ଦେଖିବ ସିଏ ହେଇଥିବ କ'ଣ? ଜାରକ। ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ମନେ ରଖ। এই ପଏଣ୍ଟଟା ମନେ ରଖିଲେ ତମେ ବୁଝିପାରିବ। ଜାରଣ ବିଜାରଣ ଫାଷ୍ଟ ମନେ ରଖିବ। ଜାରଣ ବିଜାରଣ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ନା ଯିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଅକ୍ସିଜେନ କ'ଣ ହୁଏ?
ଯୋଗ ହୁଏ ଅକ୍ସିଜେନ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ କରେ ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି ଜାରିତ କହନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ ମନେ ରଖ ଯେ ଆମର ଜାରଣ ଆଉ ବିଜାରଣ କାହାକୁ କହନ୍ତି। ଜାରଣ କଣ ନା ଜାରଣ କାହାକୁ କହିବା ଜାରଣ ମନେ ରଖ ନୋଟ କର। ଜାରଣ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝିବା ନା ଯଦି ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଅକ୍ସିଜେନ ଗ୍ରହଣ କରେ କିମ୍ବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ହରାଏ ସେହି ପଦାର୍ଥକୁ କଣ କହନ୍ତି ତାକୁ ସେହି ପଦାର୍ଥକୁ ଜାରିତ କହନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କଣ କହନ୍ତି ଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହନ୍ତି। ଜାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କହନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଜାରଣ କାହାକୁ କହନ୍ତି ନା ଯଦି ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଅକ୍ସିଜେନ ଗ୍ରହଣ କରେ କିମ୍ବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ହରାଏ ତେବେ ପଦାର୍ଥଟି ଜାରିତ ହୁଏ ଏହାକୁ ଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହନ୍ତି। ଅକ୍ସିଜେନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନକୁ ହରାଇବ ତାହେଲେ ସେଠି କଣ ହବ ଜାରିତ ହବ ସେଇ ପଦାର୍ଥଟି। ଯେ ଅକ୍ସିଜେନ ଗ୍ରହଣ କରିବ ସେ ଜାରିତ, ଯେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନକୁ ହରାଇବ ସେ ଜାରିତ, ଯିଏ ଅକ୍ସିଜେନକୁ ହରାଇବ ବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ସେ ହେଉଛି ବିଜାରିତ, ତାର ଓଲଟାଟା। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 46 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବ। ଦେଖ Fe2O3 plus 3CO gives rise to 2Fe plus 3CO2 ରେ ଜାରକ କିଏ କହିଥିଲି ଜାରକ କାହାକୁ କହିବା ଯିଏ ଅକ୍ସିଜେନକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଦେଖ ତମେ ଏଠି ଅକ୍ସିଜେନକୁ କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଛି 3Fe2O3 ଟା Fe ହେଉଛି ଏଠି ଅକ୍ସିଜେନ ଥିଲା ଏଠି ଅକ୍ସିଜେନ ନାହିଁ ତ ଅକ୍ସିଜେନକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଲା ମାଇନସ ଅକ୍ସିଜେନ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଏଠି ଜାରକ କିଏ ଆମର କିଏ ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବାର ସଠିକ ଆନ୍ସର Fe2O3 ହେଉଛି ଜାରକ। ତାପରେ ଯିବା କପର ଉପରେ କଳା ରଙ୍ଗର ସ୍ତରଟି କଣ? କପର ଉପରେ କଳା ରଙ୍ଗର ସ୍ତରଟି କଣ ନା କପର ଅକ୍ସାଇଡ CuO ଏଟା ହେଉଛି କଣ କଳା ରଙ୍ଗର ଆସ୍ତରଣ CuO ଯୋଉଟା କି ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ରେ ଦେଇଛି ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜାରଣ ବିଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନୁହେଁ? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖ କିଏ ଜାରଣ ବିଜାରଣ ହଉନାହିଁ ତାହେଲେ ଦେଖ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଏ ଦେଖ Cu ପ୍ଲସ O2 ଅକ୍ସିଜେନ ସହିତ ମିଶିକି କପର ଅକ୍ସାଇଡ ହେଉଛି ଏଇଟା କେବଳ କଣ ଜାରଣ। ଜାରଣରେ କଣ ହବ ନା ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅକ୍ସିଜେନ ସହିତ ଯୋଗ କରେ ଅକ୍ସିଜେନକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେ ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କଣ ହୁଏ ନା ଅକ୍ସିଜେନ ଗ୍ରହଣ କରେ ଅକ୍ସିଜେନ ଗ୍ରହଣ କରିକି CuO ହେଇଛି ଏଇଟା କେବଳ ଜାରଣ। ଏଇଟା କେବଳ କଣ ଜାରଣ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଉଭୟ ଜାରଣ ବିଜାରଣ ତେଣୁକରି ଆମର ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବାର ସଠିକ ଆନ୍ସର। 49 ନମ୍ବର କଣ ଦେଇଛି ନା କପର ଅକ୍ସାଇଡ ପ୍ଲସ H2 Cu ପ୍ଲସ H2O ସମୀକରଣଟିରେ କେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖ ଏଇଟା କୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯାଉନାହିଁ ଦେଖିଲ ଏଠି ଦେଖ କପର ଅକ୍ସାଇଡ CuO ଟା ଅକ୍ସିଜେନକୁ ହରେଇକି କପର ହେଇଛି ତ ଏଠି କଣ ହେଲା ବିଜାରଣ ହେଲା କିନ୍ତୁ H2O ଟା କଣ କଲା ଅକ୍ସିଜେନକୁ ଯୋଗ କରିକି H2O ହେଲା ଜାରଣ ହେଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ତମର କଣ ହଉଛି ଜାରଣ ଜାରଣ ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ତମର କଣ ବିଜାରଣ ଏଇଟା ତମର କଣ ବିଜାରଣ ତ ଦିଟା କି ତମର ହଉଛି ଘଟୁଛି ନା ଜାରଣ ଘଟିଲା ବିଜାରଣ ଘଟିଲା ଉଭୟ ଜାରଣ ବିଜାରଣ ଘଟୁଛି ଅପସନ ସି ଦେଇଛି ଉଭୟ ଜାରଣ ବିଜାରଣ ଏଟା କୋଉଟା ନୁହଁ ନା ବିଘଟନ ନୁହଁ ଏଟା କୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହଉନି ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହଉନି। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ 50 ନମ୍ବର 3MnO2 plus 4Al gives rise to 3Mn plus 2Al2O3 ରେ କିଏ ଜାରିତ ହେଉଛି ଦେଖ ଜାରିତ ମାନେ କଣ ଜାରିତ ହେଉଛି ଜାରିତ ହେଲେ କଣ କରିବ ନା ଅକ୍ସିଜେନକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଭିତରେ କିଏ ଅକ୍ସିଜେନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଦେଖ ଏଠି Al ଟା କଣ କରୁଛି ନା Al2O3 ହେଉଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି କଣ ଜାରିତ ହେଉଛି ଅକ୍ସିଜେନ ଗ୍ରହଣ କଲା ଯୋଉଟା କି ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବାର ସଠିକ ଆନ୍ସର Al2O3 नो ଅପସନ ଡି ହବନି ଅପସନ ନମ୍ବର କିଏ ଜାରିତ କିଏ ତମର ସଦାବେଳେ ଆନ୍ସର ରହିବ ପ୍ରତିକାରକ ପଟେ ତମେ ଆଉ ଉତ୍ପାଦକ ପଟେ ଆନ୍ସର କରିବନି ତମର ସଦା ଆନ୍ସର ରହିବ ପ୍ରତିକାରକ ପଟେ ତେବେ ଏଠି ଜାରିତ କିଏ ହେଉଛି ନା Al ହେଉଛି ଜାରିତ ହେଉଛି। ओके ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 51 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା 51 ନମ୍ବର କଣ ଦେଇଛି MnO2 plus 4HCl gives rise to MnCl2 plus 2H2O plus Cl2 ସମୀକରଣରେ କେଉଁଟି ବିଜାରିତ ହେଉଛି ବିଜାରିତ ମାନେ କଣ ବିଜାରିତ ମାନେ ସେ କଣ କରିବ ନା ଅକ୍ସିଜେନକୁ ହରେଇଥିବ ବିଜାରିତ ମାନେ କଣ ଅକ୍ସିଜେନକୁ ହରେଇଥିବ ଦେଖ ଏଥିରେ କିଏ ଅକ୍ସିଜେନକୁ ହରେଇଛି ଦେଖ MnO2 ଥିଲା ସେ କଣ ହେଲା MnCl2 ହେଲା ତାହେଲେ ଏଠି ଅକ୍ସିଜେନକୁ ସେ କଣ କଲା ହରେଇଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି କଣ ବିଜାରିତ ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ MnO2 ଯୋଉଟା କି ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବାର ସଠିକ ଆନ୍ସର MnO2। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ 52 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କପର ଗୁଣ୍ଡକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ କପର ପୃଷ୍ଠରେ ଚାରିପଟେ କପର ଅକ୍ସାଇଡ କେଉଁ ରଙ୍ଗର ଆସ୍ତରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନା କପର ଅକ୍ସାଇଡ ମାନେ CuO ଯୋଉଟା କି ତମର କୋଉ ରଙ୍ଗ କଳା ରଙ୍ଗ ଏଟା ତମର କୋଉ ରଙ୍ଗ କଳା ରଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଆସ୍ତରଣ ସୃଷ୍ଟି ହବ
ଏଇନା କହିକି ଆସିଥିଲି, ଯୋଉଟା କି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର, କଳା ରଙ୍ଗ। ଯିବା 53 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ। କେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଅକ୍ସିଜେନ ଯୋଗ ହୁଏ? କହିଥିଲେ ନା ଅକ୍ସିଜେନ ଯୋଗ କୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହବ ନା ଜାରଣ। କେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଅକ୍ସିଜେନ ଯୋଗ ହୁଏ? ନା ଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କଣ ହୁଏ ନା ଅକ୍ସିଜେନ ଯୋଗ ହୁଏ। ଆଉ ବିଜାରଣରେ କଣ ହବ ନା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଯୋଗ ହବ। ଅକ୍ସିଜେନ ହରେଇବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଯୋଗ ହବ। ଏଇ ଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କଣ ହବ ନା ଅକ୍ସିଜେନ ଯୋଗ ହବ ଆଉ କଣ ହବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନକୁ ହରେଇବ ଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ। ଆଉ ବିଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କଣ ହବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଯୋଗ ହବ ଆଉ ସେଠି କଣ ହବ ନା ଅକ୍ସିଜେନକୁ ହରେଇବ। ହେଲା ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ତ ଯିବା 54 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ। କେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଯୋଗ ହୁଏ? ଏଇନା କହିଲେ ବିଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଯୋଗ ହବ। ଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଅକ୍ସିଜେନ ଯୋଗ ହବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ହରେଇବ। ବିଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଯୋଗ ହବ ଅକ୍ସିଜେନ ହରେଇବ। 55 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। Na2SO4 plus BaCl2 gives rise to BaSO4 plus 2NaCl। ଏହି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ହେଉଛି ଏଇଟା କୋଉ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନା NaCl BaSO4। ଏଇଟା କଣ ନା ଅବକ୍ଷେପଣ ତା ସହିତ ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ତାକୁ କହନ୍ତି। ଏଠି BaSO4 ଟା ହେଉଛି ଅବକ୍ଷେପଣ ଆଉ ଏଇଟା ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ। ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ମାନେ କଣ ନା ପ୍ରତିକାରକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆୟନର ବିନିମୟ ଘଟିଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ତୁମର ଆୟନର ବିନିମୟ ଘଟିଛି। ଦେଖ କେମିତି ଆୟନର ବିନିମୟ ଘଟିଛି। ଏଠି କହିଥିଲେ Na ଯୁକ୍ତ SO4 ବିଯୁକ୍ତ, Ba ଯୁକ୍ତ Cl2 ଟା ବିଯୁକ୍ତ। ତ ଯୁକ୍ତ ସହିତ ବିଯୁକ୍ତର ଘଟିଛି ଆୟନ ବିନିମୟ। NaCl ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେମିତି BaSO4 ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। 56 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 3MnO plus 4Al gives rise to 3Mn plus 2Al2O3 ରେ ବିଜାରକ କିଏ? ଏଠି ବିଜାରକ କହିଲା କିଏ? ବିଜାରକ ମାନେ କଣ? ଜାରକ ବିଜାରକ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଜାରକ ମାନେ କଣ? ଯିଏ ଅକ୍ସିଜେନକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ ତାକୁ ଜାରକ କହିବା। ଯିଏ ଅକ୍ସିଜେନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତାକୁ ବିଜାରକ କହିବା। ଏଠାରେ ଦେଖ ଅକ୍ସିଜେନକୁ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ନା ଏଠି Al4Al ଟା ଅକ୍ସିଜେନ ଗ୍ରହଣ କରିକି Al2O3 ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତମର କଣ ବିଜାରକ, ଯୋଉଟା କି ତମର ଅପସନ ନମ୍ବର କଣ ହେଇଯିବ ଡି ହେଇଯିବାର ସଠିକ ଆନ୍ସର 4Al। ଏଇଟା ହେଉଛି କଣ ବିଜାରକ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତମର ବିଜାରକ। ଯଦି ଏଠି ପଚାରିଥାନ୍ତା ଜାରକ କିଏ? ଜାରକ ମାନେ କଣ? ଯିଏ ଅକ୍ସିଜେନ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଦେଖ ଏଠି MnO ଦେଇଛି, MnO2 ଟା ଅକ୍ସିଜେନକୁ ପ୍ରଦାନ କରିକି ଅକ୍ସିଜେନ ପ୍ରଦାନ କରି Mn ହେଇଛି। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଜାରକ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଜାରକ Al ଟା ବିଜାରକ। ଆଉ ତମର ଜାରକ ବିଜାରକ ସବୁ ସେ ପ୍ରତିକାରକ ପଟେ ଆନ୍ସର ଆସିବ, କେବେ ତମର ଆନ୍ସରଟା ଉତ୍ପାଦକ ପଟେ ଆସିବନି। ମନେ ରଖ। ସଂକ୍ଷାରଣ କେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଆଙ୍କ ଭିତରେ ସଂକ୍ଷାରଣଟା ତମର କେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଯାଉଛି ନା ସଂକ୍ଷାରଣଟା ସଦାବେଳେ ଯିବ ମନେ ରଖିବ ସଂଶ୍ଲେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଯିବ। ସଂକ୍ଷାରଣଟା କଣ ଯିବ? ସଂଶ୍ଲେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଯିବ। ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସାଧାରଣତଃ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ମିଶାଇଲେ ସଂକ୍ଷାରଣ କମିଯାଏ? 58 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ଯିବା। ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀରେ ସାଧାରଣତଃ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ମିଶାଇଲେ ସଂକ୍ଷାରଣ କମିଯାଏ? ନା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତିଜାରକ ମିଶାଇବା ତେବେ ତାର କଣ ହବ ସଂକ୍ଷାରଣଟା କମିଯିବ। ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବାର ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଲୁହା ନିର୍ମିତ ପଦାର୍ଥରେ ସଂକ୍ଷାରଣରେ କେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟେ? ଲୁହା ନିର୍ମିତ ପଦାର୍ଥରେ ସଂକ୍ଷାରଣର କେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟେ? ଲୁହା ନିର୍ମିତ ପଦାର୍ଥର ସଂକ୍ଷାରଣ କଣ ହୁଏ ନା ତମର ଜାରଣ ସହିତ ସଂଶ୍ଲେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟେ। ଓକେ, ଯିବା 60 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସଂକ୍ଷାରଣ ନୁହେଁ? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ସଂକ୍ଷାରଣ ନୁହେଁ ନା ସୁନାରେ ଥିବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗଟା ହେଉଛି ସୁନାରେ ଥିବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ସଂକ୍ଷାରଣ ନୁହେଁ। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ। ସଢା ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଦାୟୀ? ସଢା ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଦାୟୀ ନା ବାୟୁ ଆଉ ଜଳ, ଏ ଦୁଇଟି ହେଉଛି କଣ ସଢା ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଦାୟୀ। 62 ନମ୍ବର। ଚିପ୍ସକୁ ବହୁତ ଦିନ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ତମେ ଯୋଉ ଚିପ୍ସ ଖୋଳରେ ଯୋଉ ଚିପ୍ସ ଖାଉଛ ସେଥିରେ କୋଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥାଏ ନା N2 ଗ୍ୟାସ୍ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ତୁମର ଚିପ୍ସକୁ ବହୁତ ଦିନ ସାଇତିକି ରଖିଥାଏ। ଯେବେ ଚର୍ବି ଓ ତେଲ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଗନ୍ଧିଆ ଗନ୍ଧ ହେବାକୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା କହନ୍ତି? ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି? ସଢା ଅବସ୍ଥା କହନ୍ତି। ଗୋଟେ ରହଣିଆ ଗନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି? ସଢା ଅବସ୍ଥା କହିବା। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟିରେ ଅଧାତୁଟି ବିଜାରକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ବିଜାରକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଯୋଉଟା କି ଅଧାତୁ? ଦେଖ କାର୍ବନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଧାତୁ ଯୋଉଟା ହେଉଛି କଣ ବିଜାରକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ବିଜାରକ ମାନେ କଣ? ଜାରକ ବିଜାରକ। ଜାରକ କହିଲେ ଯିଏ ଅକ୍ସିଜେନକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ ତାକୁ କହନ୍ତି ଜାରକ। ବିଜାରକ କଣ ନା ଯିଏ ଅକ୍ସିଜେନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଦେଖ ଏଠି କାର୍ବନଟା ଗୋଟେ ଅଧାତୁ ଯୋଉଟା କି ଅକ୍ସିଜେନ ଗ୍ରହଣ କରି CO ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି କଣ ବିଜାରକ।
ऑप्शन नंबर सी इज योर सटीक आंसर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन को कपर कपर संख्यारण हेतु ताहा उपरे केउ रंगर आस्तरण सृष्टि हुए ना कपर जो संख्यारण घटे ताहा उपरे गोटे को रंग आस्तरण सृष्टि हुए सबुज रंगर आस्तरण सृष्टि हुए। देख तार इक्वेशन टी केमिति करा जाए ना जेते आमे कोन करबा ना कपर को नबा दैट्स द जल सहित प्रतिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जेते प्रतिक्रिया घटिबो वायु रो उपस्थिति रे कार्बन वायु रे हमर कोन अछि कार्बन डाइऑक्साइड आ कोन अछि ऑक्सीजन अछि जेते से वाटर सह प्रतिक्रिया घटे CuSO3 डट CuOH होल 2 हमर एटा बेसिक कपर कार्बोनेट सृष्टि करे जोटा कि को रंग सबुज रंग। ओके CuCO3 डट CuOH होल 2 तो यह थिला तमरो 65टा इंपोर्टेंट क्वेश्चन बछा बछा इंपोर्टेंट क्वेश्चन यदि कौन सी क्वेश्चन तुमरा डाउट अछि मते कमेंट सेक्शन रे पचारि के बुझी पारिबो मु तार तुमको कमेंट रे तार आंसर टी दे देबी नने नेक्स्ट वीडियो रे एगुडी को डिस्कशन करिवि। जदि वीडियो टी भल लागिथिबो वीडियो को लाइक करनबो नया स्टूडेंट चैनल को विजिट करसंती से माने चैनल को सब्सक्राइब करनेबे। रहउची धन्यवाद जय जगन्नाथ।